Ang pag-process sang SS number diri sa 7 links madali lang. Mga 30 minutes kag pwede nyo mahulat. Kung kamo nag-obra sang una kag gusto niyo nga makita ang inyong contribution, pwede kamo diri makapa-verify sang inyong SS records para mapadayon ninyo kag makakontribute naman kamo sa inyong SSS contribution. Kay kanugon kung hindi nyo ma-avail ang mga benepisyo sang SSS, ilabi na gid at the age of 60 para ikaw mag retire, may pension ka nga palaabuton. And preparation sa imong future kag sa imong health protection. Padayonon mo gid ang imong SSS kay kung hindi ka na makairo sa pag-obra at the age of 60, may ginapaabot gid nga pension nga makabulig sa imo. Kalabanan subong sang pension nagadalagan sa mga 4,800 tungod nagtaas na ang rate sang SSS. Para ma-avail mo ang monthly pension sa SSS at the age of 60, mag-remit na sa SSS. Importante gid nga may ara ka nga SSS kay kun ano ang matabo sa imo sa pila ka adlaw, maibilin ka gid sa imo nga pamilya. Kumplituhon mo lang ang 120 months, qualified ka na sa monthly pension. Ano pang ginahulat nyo? Magkadto na sa opisina sang 7 links.